Gisalikway mi sa among inahan para sa iyang kirida. Tawagan na lang ko sa pangalang Roy, DJ Sam. Taga dinhi lang mi sa Visayas. Tulo mi ka mag-igsuon og ako ang kinamagwangan. Sa karon, 27 na ang akong edad ug ang misunod sa ako 25 ug ang among kinamanghuran 24 anyos na. Duha mi ka lalaki, DJ Sam, ug ang among kinamanghuran usa ka babay. Ang among amahan usa ka negosyante kaniadto og isda sa palengke. Buhi pa si Papa, buhong ming mag-igsuon. Unsa man ang gusto namo paliton, naa jud na. Ihatag jud na sa among amahan nga si Ricardo. Malarawan jud nako nga maayong tao ug responsable siya nga pagkaamahan na DJ Sam. Samtang si Mama, tindera pud siya og mga lamas sa palengke. Ako isip maguwang, nag-atiman sa akong mga manghod kung wa ang among mga ginikanan. Si Lola jud ang kauban namo matag adlaw, DJ Sam. Pero dihang mipanaw na pud siya, kami na lang jud sa akong mga manghod ang nahibilin pirmi sa bay. Mao na ang pag-abot sa mga trabahoon, kamada na kay namo. Kay lagi ginatudluan man pud mi sa among apuhan kaniadto. Dihang nag-edad kog 15 anyos, DJ Sam, nabatsyagan nako nga sige na lang og away sila Mama ug Papa. Kana tungod kay tagkadlaw naman maguli si Mama ug halos dili na gani sila magkita. Kay si Papa, kadlawon man pud mugikan paingon sa isdaan sa palengke. Nadunggan ako, DJ Sam, nga nasakpan daw ni Papa nga dunay laing lalaki nga gikabuangan si Mama. Gani, mubiya na gani siya sa amua. Sa sige nilag away, DJ Sam, ug sa kabuang ni Mama. Mao to ang hinungdan nga giatake si Papa og high blood ug wa na jud siya makasurvive pa. DJ Sam, sakit kaayo palandungon nga ang among inahan ang hinungdan sa kamatayon ni Papa. Pero giluom ko lang na, tungod kay di ko gusto og gubot. Gipakita gihapon ako ang akong pagrespeto kang Mama, bisan sa tinuod lang sakit na kaayo sa dughan. Ato sa haya ni Papa, DJ Sam, dunay lalaki nga gida si Mama. Si Uncle Fred, mao na iyang paila-ila sa amua. Mitabang siya gasikaso sa haya ni Papa, DJ Sam, ug ingon pa si Mama, didto na daw siya mupuyo kauban namo. DJ Sam, wa ako mitubag kang Mama kaniadto. Bata pa ko ug wa pa ko'y igong kusog para suklan siya og istorya. Human malubong si Papa, gimingaw jud kaayo mi niya. Palangga kay mi sa among amahan, DJ Sam, maong grabe jud ang kasakit nga among gibati sa akong mga igsuon. DJ Sam, nisamot pa jud ang kasakit. Dihang nakit-a namo nga nagdug na si Mama ug laing lalaki. Ug sa kwarto pa jud nila ni Papa. As in, wa jud ko'y makita nga kasakit gikan kang Mama tungod sa kamatayon ni Papa. Mura pa gani silag nagmaya sa iyahang bag-ong bana, DJ Sam. Ana lang kadali ang kambyo sa iyang kinabuhi. Gilubong si Papa, lain na dayon nga laki ang kauban niya sa kwarto. Ingon pa siya, irespeto daw namo si Uncle Fred kay siya na daw ang mubarog isip amahan namong tulo. Wa gihapon ko'y kibo, DJ Sam. Doon namin nadawat sa pagkamatay ni Papa ug suportado pud mi sa insurance niya kay mga minor de edad pa man ming tulo. Ang problema lang, ginakuha ni Mama ang kwarta. Kay lagi, inahan man daw namo siya. Siya ang mas naay karapatan daw, kay siya man daw ang nagbuhi namo. DJ Sam, dunay higayon nga gitubag na nako siya, pero santa ko ra ang nadawat nako gikan niya. Gawas niya, ginapasakitan pud mi sa iyahang banabana, DJ Sam, kay sumbungera man pud si Mama sa iyaha. After 3 months, humanamatay si Papa, DJ Sam. Nisumbong ang akong manghod nga babae nga gikumot daw ang iyang sampot ni Uncle Fred, samtang kapanghugas siya og plato. Dito na ko mi alma, DJ Sam, ug gikumpronta na nako si Uncle Fred. Giaksyonan ko niya og bunal og bakos, pero dako nako. Maong nakakita man kog pala sa akong kilid, gianaan ako siyag bunal, DJ Sam. Nahadlok pod siya og midagan.
Saka na siya mipauli nga nakauli na pud si mama. Og nakasumbong na ang maayong tao, maong suko na kay si mama nako. Gipasakitan ko ni Mama DJ Sam. Dili na siya maminaw sa among mga sumbong, kay mas gipalabi niya ang iyahang banabana. Naghilak na ang akong mangho DJ Sam, kay siya pa man ang gitawag ni mama nga bakakon. Og kailak ko niya, kay ako ang nag-atiman sukad gagmay pa sila, maong kabaw jud ko nga dili mamakak ang akong mga manghod. Ambot ba unsay naa sa lalaki ni mama nga anong mas gipili niya kumpara sa amua nga iyang mga anak? Way trabaho, napaynaw nga murag bihod, pero andam pud niyang pakamatian. DJ Sam gipalayas mi sa akong inahan. Gipangayo na ako ang bagong nadawat namo nga kwarta kay para man to sa amua, pero dili jud niya ihatag DJ Sam. Ug tungod puno nako, nilakaw jud mi og adto mi paingon sa kapitan kay nagpatabang mi. Didto mi gipasaka temporaryo sa kapitan o gitabangan nga makuha ang angay sa amua. Gipatawag si Mama DJ Sam og nakuha jud namo ang kwarta, pero kuwang na kay gigasto naman niya sa iyahang laki. Mao to ang among gigamit sa akong mga igsuon para makapanugod mi DJ Sam. Tungod kay palengke man ang teritoryo sa akong amahan, didto pud ko dangop DJ Sam. Nagrenta mi og gamay nga kwarto sa akong mga manghod og nanarbaho una ko sa palengke. Niundang una ko sa pag-eskwela aron mabuhi na ako ang akong mga igsuon DJ Sam. Og pagkasunod klase, nag-Sunday school ko. Diyang nagkabuot na ang akong mga manghod, nag-working student sila sa usa ka fast food chain. Og wa madugay, nakita na ako nga mas gaan ang trabaho didto. Nisunod ra pud ko nila. Hangtod nga proud pud ko nga nakalampos jud mi sa pag-eskwelang tulo. Bisan way ginikanan nga nagsuporta namo. Ako nagtudlo ko sa usa ka private school karon. Ang sunod nako nga laki naa sa hotel ug ang among kinamanghuran naa sa munisipyo sa among lugar. Kaniya-kaniya man ang among trabaho pero wa gihapon mi magbuwag DJ Sam. Gaulian gihapon mi sa usa ka Pinoy-anan pero this time mas dako na ug makakaon nami sa mga gusto namong kaunon nga pagkaon. Dili sama kaniadto nga para lang jud makatipid ni kanang isa ka noodles, isa na namo nagkaadlaw nga sudan. Og budgeton lang jud. Naay mga gabi gani nga mga tulog na lang ming tulo nga way kaon. Ug ugma na lang pud sa buntag. Kay do na magay mga higayon nga dili dayon ko masweldohan sa akong amo kaniadto DJ Sam. Akong manghod sa una sa food chain, manghipos taon siya o mga sobra sa customer. Dalaon sabay, pasangil nga para daw sa iro. Pero lutuon ra di ay pag-usab og among kanon. DJ Sam, wa agyoy inahan nga misapupo namo kaniadto. Wa agyoy inahan nga nangumusta namo. Wa agyoy inahan nga miduol namo og mitunol og allowance para sa eskwelahan. Wa agyoy inahan nga muhag sa amua og mo-comfort. Matag higayon nga down og bulihon mi sa mga tao sa among palibot. Pero na-overcome namo tong tanan nga kamera. Actually DJ Sam, makita namo kaniadto sa palengke si mama. Kauban ang iyahang bana og anak po nila. Mamalengke man sila. Sakit kaayo lang tawon nga ingon sa malipayon og kompleto siya, bisan wa mi. Karon DJ Sam, nag-message siya sa ako og kung pwede ba daw magpatabang og support sa ako daw manghod kay gusto lagi daw magdoktor. Sa kalagot nako DJ Sam, ako jud gi-block diretso. Ug gipasahan dayon kog screenshot sa ako apong manghod nga nagyaw-yaw di ay ang among inahan sa social media. Kay daw mga wala daw mi igabaws, mga wa daw mi puangod nga mga anak. Kung nakabalo pa daw siya nga suwa ilmi nga pagkaanak, maayo pa daw gikumot mi niya sa tiyan sa una pa lang. DJ Sam, gipang block na namo siya tungod ni adto. Sakto naman ang among gibuhat, diba? Kaslunan pod ang akong manghod karong umaabot nga June, DJ Sam. Mangutana ko, imbitahon pa ba namo siya? Naglibog jud mi ani. Tambagi daw mi ninyo bi, mga followers ni DJ Sam? Isa sa imong followers, DJ Sam, Roy Roy.